May kalayo pa? Magini kay. Gapangita ta kwarta te. San budlay no. May naman ni kun makasweldo ta sa atong vlog ni kay. Makasweldo ta kwarta ron tadi manguling ano. Guys, lang tao amon uling guys. Tikadrag ko guys. May kalayo pa. Tikadrag ko. Ang laki. Guys. Hindi na kayo guys. Gaso-aso pa guys. Mainit-init man ni guys. Oh, gaulan pero oh. Ang tawag atrapal kami ha. Masih mahambal ka mga basa amon uling bla. Kamot pre ah.